Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Sateja para alim, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah, pimpinan masjid, pimpinan langker. Satejana abdina banget amal jaki langkong-langkong senyepoe musola Hidayatullah Semolja Kiai Muhammad. Thank you. Ampun larok matorok dimin cek sebut kiai jadi tak bisa tak sebut kiai berem. Mulan di anak bakun yolok apa tak kira burung. Tak rida berem masih rengkeng yang sebutan penega make. Bulun tanto saya kocak kiai roong gua. Saya yang berak sebutan. Mulan di lakeng, iya kocak bin nih pasti. Tak kira burung, tak usah sial boleh disebut mak gai, tak usah. Sering gratis, berak orang sing ngolok. Tak usah beda eskana, tak usah apa, tak usah beda penita, tak usah apa, tak usah. Asarang seteja para kiai, senyon seborah manabi abdina tak nyebut asma aku ngepon setong per setonga, dek kasetejana abdina sangat amal jaki. Sateja para tokoh masyarakat otamaipon kelebun tisanap pageto Demabu Timur. Asarang sateja seabento pemerintahan tisa pada Demabu Timur. Sateja cakanca tantretan panitia seampon berusaha kangkui menyukseskan acara maulid malam semangken deka ajunan abdina sangat matur sekelangkong malar manter jerih payana ajunan asarang sateja simpatisan singireng nyompeng penekah bekal ebelis kalaban selangkong sampurna ban Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sateja cakanca jam'iyah salawat abdina juga banget amal jaki tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at seampun sami-sami hadir perpangkian malam semangken dek kesetejana abdina sangat amal jaki. Bedete buna Allah nang dalam Al-Qur'an nyon sapa orang mon lopot may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Detandena orang seetonton menuju ke swarga ben Allah. Detandena orang sejet esotok kemasuk ke swarga ben Allah. Yashrah sadrahu lil Islam. Dedena siap nerima hukum. Dedena siap nerima hukum. Karena tak sadejena dedeh nerima ke hukum, Pak. Dedena manusia ni kepada bentana bu, beda sejet lantu subur. Tanah mon subur ni kan kita usah butok. Yo jenis kalian boy, taning pelang nyelpi rebena. Mon jad subur yo jenis kalian boy, tombu rebena bapak. Beda tanah kajel beni ketombu yang tak nyongkel dan tak bisa dan. Doma kelai puto ko berma ye pak kundet pentet ro tombuna. Lah ini kecek saking manusia menika STMJ salat terus maksiat jalan. Ka pengajian ye hadir ka orkes apok pakiyah. Aduh. Wirid bojeng king abon tajuban oreng ngakakiyah. Aronya Pak kasih kajal loh. Pak kasih kajal loh. Kasih bagus enggak, kasih juba enggak gitu. Pada ben lala. Lala ni ke kasih manis pada ben ete ningke.
kasih beda pain pada ben kopi nyantir gi ya. Kasih celok pada ben tapai aku robung gi ya. Kapacaren segala, tak burung mon lala. Ada di mana-mana dan bisa apa saja. Karemile kau leben ajunan. Bodoh. Tanah jut mate. Beda tanah jut mate pak. Yo jenis beremah voi tak kira odi je. Temen apa voi tak kira bisa je. Buto ke beremah voi tak kira ndak lantu je. Napa ni aspalan je. Tanah mate je dia. Beda orang jut mate pun pak. Innaka la tusmi'ul mauta. Debun Allah ning Quran, beun tak bisa makai ding orang mati Rasul. Saya kan maksud orang odi keng deuna cetak siap. Beda orang sami'na wa asaina, ngiding keng cet niat tak doro ah. Caan le, caan mak kairo ning ceramaan, mun beda orang atau kar sateretanan ben tetangkem, teker lebih dari teluare tak nyapa caan bojeng tak katerema. Lu tahu lah buk, tak usah lu kok ceramah. Keng bakun tanya apa? Aja rumeni tak tahu keng tak doro. Orang bedeban penikah maki atraka di mabui tak bisa aja bu. Kiai di mabui saya ceramah lah. Karena ceda ben tak buka aja. Nah. Petotuna Allah penikah pedeban ojen. Tak toman ambu iyo jeni kakapi. Sabena iyo jeni. Aspalan iyo jenih, tanian iyo jenih. Aku mantong can aben, mun beda orang nandai ojen ngangkui gelas pada ben peneka. Tahu sabi David ya, 5 menit posa. Keng mun top pada ben peneka pak. Maki kiamat kurang 2 hari tak kira beda yang jeka aja. Ana apa bolan sejat pon tak buka. Beda orang cetak niat saya toro ke hukum. Tapi sedan kincet sami'na wa asaina. Tahu lah yang tak toro aja. Caan mon ngal bengal gelu kalaking ipa masuk neraka. Wih, ya mulai na bener, mulai tak bener. Arah apa buk? Iya. Sampian tandi urusan ngurus lagi na bener napa punten lah tak usah. Lah aku na sampian perak ngormat kalake titik jajang lancang. Urusan laki tepak bentak tepak jika urusan laki sampian tak kira ketempuan dosa bencuban laki tak sepenting sampian bagus ke laki mare jajang lanjang urusan cuban tetang keurus rumah tak lakoh iya kah madaraka kalak normal odi panika mila na gaula ben aja pada kekep mun siap nerima hukum, ben siap atoro ka hukum, reng swarga deh. Keng mun pon tak ndak ka hukum, napa boleh pahter ma penter, wes jadi tak tahu apa, pah gu majago. Boleh malah nah, ya ada ni agamat. Debune ke imam diberitahu memberitai, lah jangan ke kapi. Berdoaan lah ya. Nginum gelu. Ngereng-ngereng kator din sampean kene ka. Lagi nak ben buntuk nana apa din sampean. Din gula aing melolo ne ka bera. Cereng jadi burung ngakan. Ngakan mereng inom malit bulit bah langsung nunggu emik ya. Para rabu si sami mulja. Kau leben ajunan ni ka okor nereng tepak 2 pak. Orang tepak ni kedua buk. Mon pon andi si 2 repah masuk ke swarga pah bila kai sampean. Maki tak ngucap amin, pokok pah lakon nih. Tak ngucap amin dak lakon nih. Lece kita ika belelekan si apalah amin dan nika. Ya bagus mon bolan nah. Jalan dah pada. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi toman beda orang mator an aktsari ma yudkhilun sal jannata mantir tak lupa dah hadis ya beda orang mator ke kanjeng Nabi au kama qala Nabi
Dan kau ke pamatura ben kula. Bada orang matur ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, orang masuk surga ni kasi paling banyak pulan na panah. Amalan si paling banyak memasuk manusia ke surga ni ke amalan pun apa Kanjeng Nabi? Dua can Kanjeng Nabi. Nomor situng takwallahi pangistona ka Allah. Nomor dua husnul khuluq bagus ka bangsa. Nomor setong tepak ke Allah, nomor dua tepak ke bangsa. Ada boleh? Agama na apa-abai, aliran na apa-abai, ko NU, Muhammadiyah, Persis, Ansarut Tauhid, ini itu ko papaan sekali. Mun tak ngajaraki sida dua apa nih aliran sesat berarti. Nomor setong tepak ke Allah, nomor dua tepak ke bangsa. Terekat na apa-abai, mun tak ngajaraki tepak ke Allah, ben tepak ke bangsa, sesat gitu. Bentaning pele nih Pak. Kak mah bagus mage. Tepak ke Allah, keng cuba ke bangsa. Tepak ke Allah, keng lopot ke bangsa. Napa tepak ke bangsa, keng lopot ke Allah. Taning pele nih Kak. Cuba ke kebi. Kamu lebih bagus mage. Ada sih bagus. Tepak ke Allah, keng lopot ke bangsa. Tepak ke bangsa, keng lopot ke Allah. Taning pele bu. Cuba ke kebi. Pele ke sambian. Numpak mobil tidak egas sah, napa numpak mobil tidak rem ambia. Maraja hahaha pas jawab. Taning beler bu. Sampian numpak mobil numpak mobil tidak egas, sibira kereta toju. Guli tak guli depak tak depak. Numpak mobil tidak rem, iya depak, iya ke depak, yang depak maten. Ceng si amboi mu bentor lagi kena cem dia. Taning pele ten. Deki bah beda ngocak sampean monengkok mak kita abojeng tak lesi penting tak lah nyala ketetang. Tak bisa pak orang mula tak abojeng bakun kini kal baki. Mes depan bah. Mesin beda titiin jadi. Tak bisa saja. Sani kejukan orang mak kita kerceleng beda ben sobluk roda ini saya sujud ke Allah. Keng munda tepan tentang keyenerak kaki jadi. Tak bisa cetaning pele nih kah. Nomor setong kudu tepak ke Allah, nomor dua kudu tepak ke bangsa. Taning pele. Le, nika tore gigi. Kau leben ajunan penika pun tepak ke Allah. Le, tepak tak tepak nika je okor ke apa, Bu? Orang tepak ke Allah penika okor nah akaca ke Quran, akaca ke hadis. Akaca ke pamanggina ulama sejat ongku leras. Milana agama penika tak ning tafsir dibi, Pak. Mila namun hadir ke pengajian tiga hati penikah, tak oleh tersinggungan, tak oleh. Mun bedesi tak cocok abe ben esena hokom, ceknya lagi hokom mah abe patepak noroi hokom. Beni hokom isetele papada ben kahar abe. Nyon sabora nom, ajunan menabi akacah, duma ternyata songot lanceng selaju beni kajane kotem. Songot teselaja na pendei. Karena kaca tak teman salah dan pada ben sampian ben kula bengi songkok dumak kini gelu beni ce tak kaya pas-pas songkok ngalak selever cek tersinggungan ke hokom monpon abe akaca ke hokom apangki ben lo pota abe pas aku ni je salah ani ka berarti lek hede dan agak angkui narima hokom ni katan denering swarga. Wa man yurid ayyudillahu orang muncet edina awen Allah tak ya jaga ke swarga dalam korong edina nyunuk ke neraka awen Allah dadana dayiqan harajan sempet hejan gila boleh malanna ala adullukum bi ahlil jannah tero tahu ka esena swarga ben de buna kanjeng Nabi pasera kanjeng Nabi esena swarga banika esena swarga ya kullu dhaifin mutadhaaf. Wah si be mama be orang tak bong masombong tak nyol manganyol atau rok ka atoran can Quran dek ber can Quran dek temur tak go mangko adullukum bi ahlin nar tero tahu ka esena neraka ban sehera kanjeng Nabi esena neraka rek kullu utullin jawadin mustakbirin
gendok pengko sombong tada orang jadi reng neraka jadi abenta penyakit apentran ben dokter sekali abenta politik pahangartian ben jegawi ben praproro sekali katon akecaan ben jiher ben jimukmin sekali iya malah tada orang bedoreng ngak nih kecet pak bodoh beni tado bonya ada deh ani kasih mah beda molodan mangkene kongku tak sakapina setuju aja cek saking pah kepi setuju ada tak kira ngak dengak pada bener lagi anda aja iya tina cek mak kau lawan sambian mak boleh ke Muhammad sejad abun ampun makai abdi no beni kiai tak langkong deki bila doa ke bangku disebut kiai jangan tak bisa saja apa boleh jemaah gaul lawan ke Muhammad ni kiai anyaran Rasulullah beda mau sonah saya Musa ben Rasulullah pasira majadin tak kira yang jauh aja tina jadi ngaki nyor da bolan ria molotan ya tak tuli mari odi reja ya mata latin tin apa orang ngucak soki kagula ben sampean muncet otang banyak tak kira ditindiin ka pese aja pakun laep orang makin ngucak laep muncet pese tomboan nang bang tak kira diti laep apa makin sok wada kuno-kuno reng laep muncet soki pakun soki do ka orang menika pak setersinggungan ka orang beni keng pola na beda orang nyinggung orang sepak gelan ro beni keng malolo beda orang nyaleh keng cedel lima tak beres ongku ya mai gedi ngaki kepi orang nyon sebora orang beni kamun cedel lima beres tak pati tersinggungan tak kan ced beda orang ngucak butuh ka kaula ben sampean mun kaula aroma sapenter tersinggung keng cek saking kaula ngakong orang ngucak gunung-gunung reng butuh iya cek reng kok cek tak tahu apa ongku ya tinen je ro beni nyaleh abala apa beden beda orang saopama panika ngucak coba ke sampean dumak tetampanan berarti aroma saratin mun ngaku je coba mak pegel je dongguan pada ben orang ngucak koros ka kaula pegel gula mak tadak lah aku je koros ongku siapa pegel kan kaula merengis napa boleh bapak deban mangken kaula nyetir TV menika bibad biasa na pinter sopir kaula onggun katelloh keng wah tak kene ngangkui kepilan ni beni tak tahu lemele tangkel ge maki sakit ajan gula keker nyetir TV gula ngajak anak keganto gula sial mun nyetir TV kadang tak itu mojok gula giain nah engki mangken pun beda YouTube boleh je lewas ngi gemper ya aduh mun lamba laku tak salib laku tak itu mojok gula mak gai nah tidak ada macam yang beni tak tahu surban kau lama kilok balik mangkat ke Mekasan apa kali acer pun ngangkui surban tak tu lihat tu je ngangkui se gelung-gulung ada arah aja on cedak ke keton bahun ngangkui se ke Joko ada wah bir gelibir dah ke bapa pula ni benar tina bedoreng macam koros tina tak usah pegel ced beden apa mai kala pegel jadi tak usah dengan gigi kapi ke mama tak usah dengan gigi kapi apa terus beda orang sejat nengi masjid nengi borung nengi sabon nengi makam mau napa rembegan madetang lihat orang neraka wah toles pakan delian neraka wah orang sebe mama belaju aban sejan beremer ya misalnya amolot tu ya iya madudu ya pokok cek minta sombongan dah mun bese kok tandi ja mun berak pangkung ibilu gede mamayu ebe kula dem pangkung dah misalnya ngak ruwa hulekanan cetak gitu lima jadi nomor setong ngereng abe cung tepaan ka Allah okorna abe tepak ka Allah paling bunten abe jeung no mun la ta abe jeung pandi amalan apa bae sampean lopot pakun ka Allah
Bainal kufri wal iman tarkus salah dan Kanjeng Nabi. Pi teu orang apangiran bentak apangiran setong abajeng. Mun beda orang lata abajeng make pah apa boy amalna. Hizbin Nasr, Hizbil Bahar, Hizbis Sakran, Hizib Sarkawi, Hizib Hukama, Hizbil Fuqaha. Amalan diri jujuk sekam masa kali amal laki. Mun lata abajeng nol ke Allah ada. Ya bajeng resi usaha pikir. Kau le yakin abajeng ke kapi ni kasih hadir make. Siapa jeng? Ben mun beda orang tak bejeng pak, tahu saja leh. Orang make cali yang mun tak bejeng tak kira tiap bejeng aja. Cek cali, entar arwah beni tak bejeng ngawung kuna nom, arwah bejeng ngawung kuna. Keng tak itu mujek bila waki. Kitos ngantos saat ki. Saat bedi Mekah tak tuli mole aja. Tin neraka. Kaula ben ajunan panikah make jelas tak abojeng panikah mun pahi caleh nyale naro pagun tak oleh tina lah sepenting abojeng sehadir samangken kuli yakin abojeng kapi urusan rang-rang bentak rang-rang ah ieu biti-biti sebeng kaula samangken setro ning seni kapu orang abojeng panikah beuni perak abojeng si wajib tepak ka bektona wajib kieu nom kaula yakin abojeng kapi nikah keng tepak ke bekton nah ani ke gula sega beter gula nom sobu bani kaki tada areh rak terak tanah ro oleh mun rak terak areh tada ro lah maraja boy ke boy bekto tibi mun ki tada areh ro sobu mun la panas aro duha asar ni kamun are nagi bed ki panas wah kapeng-kopeng ki geus sapeles arodu asarnya amun la teker nyelem ke kapi are na aro maurib marje pakala ka beko kol berapa lah ya pokoknya mak lempo asar ki nah, lempo antos roskoro senasar jadi nih, lulu kare duka debeng, kakan duka debeng jadi. Ya kare du celenan. Bila alik buru bah ke salatu wassalamu alaik buru was. Maka kita tangkenya pada nyaut aja. Alasan nah asar minta ke japo. La depa ke jompo. La tak usah mader memandi tak mandi awudu make mandi beda sabun lagi nang kopi ngala tak kai perlekan aja si masuk nah takut tak kejapo asar apa aja Allahu akbar jawab ben langker Allahu akbar ajam po benadan maurib jadi saya kocak sarip jadi wala ni ban ni tapi kan sepenting apa aja tak oleh sepenting pada ben orang apa yang panika pada ben rengontal obat nom tetimun can dokter telo kali saare arwa bagi kulakku setong mare duhur setong maurib setong deki pas sampean boy ke boy hukum tibi buk are jan telo kali saare kok minta kok kolopai deki arapa mun yontal setika piyo matem yan bah ingat rujat pejengan rakyat dua ki sobu egala 2 rakaat make parapan bejeng ngembean pah sobu ni betak 3 rakaat salah waktu arujat lek tantuan lah dosis sejak mungkin obat ngar kok male lekas beres ya arapa mun pada pak tetelo ani bang sekali ngontal tak bisa sejak otak besi kalau pai wahai pasetong gedekieun yang muncit lalabeng ayen tep pada ben orang yang sekolah nom orang yang sekolah beni pokok mangkat ke sekolahan beda bekton nah diri kol petok ke pokol 12 sambian bagi agindu ngetas kena ben sepatu dengan kui kos kaki ben ada si munde pak kol setengah 6 maurib atau top labeng alah marah bapak tepak penting nih ke inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta salat penikah ben bektona wajib kiyah mila napas pada tebu fawailul lil musallin alladzina hum
an salatihim sahun. Palang ongku orang-orang jak saking pamadurin nika. Palang orang sia bojeng keng bektona enteng. Arya sila bojeng bektona enteng ki palang boleh sejat pah tak bojeng ru. Nom orang mun tak bojeng mustahil masuk ke surga langsung. Jangan pokok macam sahadat pasti masuk surga. Iya keng bil. Orang mun ngaku ja Allah pangeran pasti masuk ke surga. Keng bil wah. Masalakakum fi saqar, apa ben mak nyeper ka neraka? Lam nakum minal musallin. Quran nih kak. Kau le tak bojeng dia mun tak bojeng tak bis sejak. Jan Quran ben hadis mun beda orang tak bojeng tak kira langsung ke surga. Wajib nyeper ke neraka. Paling sekecil orang bila kadung lebet dengan neraka. Benih masuk nih kanom nyebrang. Orang nyebrang dengan neraka paling sekecil belum polo hukubah. Situng hukubah belum polo tahun. Belum polo kali belum polo 6.400 tahun. Tahu sami cek kalkulator mbian, mari kula mari mobil gila pon. Are mak mbian keton tak yakin kekerenan na kaula keton. Masa mak ngoti pun tak par jaje becek. Belum polo kali belum polo 6.400 tahun. Ani ka berak nyebrang. Benih masuk. Perak nyebrang. Benih masuk dia. Jadi mun jelas nengi Demambu Timur jelas beda orang tak bojeng. Ka Jumatan tak Jumat, duhur tak teman di tanggal lihat duhur. Asar tak tanggal lihat asar. Malah nyali ka orang siapa bojeng. Nyon sepora. Mun beda ongku masyarakat Demambu Timur pada ben pane. Kuburan aja apa polong ben kuburan silain. Lah jadi letun mercon me aperian ka silain no. Jadi jelas beda mercon jadi pastilah. Lah benih jan hodri ni ke jan Quran jan hadis. Coba apa jeng? Ya sila apa jeng? Ayo bekton apa tepak? Urusan hosok wala tak usah pentas apa sih hosok setia. Iya. Ya cet apa jeng nang ilang kergi ngak ka beko kok. Apa jeng di masjid ingak be ka beko. Apa boleh apa jeng ni penggir bekon nari? Pahinga ka apa? Kan isoro ka masjid le etin gelu. Orang mun ka masjid bojeng pasti fokus pun pasti katerima. Pasti make pera orang ngamalolo si abojeng, orang tak nuro abojeng pakun hosok mun ka masjid. Make pera beden na senyong sangyong let ngari. Bayi deulu maleng ngeleleng depak kasar pasar wa. Pakun katerima mun bojeng masjid. Ben ngilang ker ni ka. Kan dipaksa ben Kanjeng Nabi roh bojeng ke langker ben ke masjid. Iya romolan. Orang mun ki bojeng jamaah ning masjid ning langker katerima bakku. Hosok tak hosok ngeleleng tak ngeleleng katerima bakku. Ngaru wala. Mun areng bereng ni rantasan Pak. Rantasan mun bereng ni kai kaut ka ben malaikat Pak. Thank you. Mun la bojeng BTBN apa boleh bojeng cet wudu tak tepak belekan, masya Allah. Buk orang apa jeng penikah beda tata krama. Nah, tata krama orang apa jeng nomor setong wudu. Wudu penikah saparon apa jengan. Mon wudu bagus, insya Allah bajengan bagus. Keng lebu wudu sal ada lah. Sal kia bajengan. Debuna Kanjeng Nabi wudu riasa sot cari saparona bejengan. Mun wudu ni pak bagus, bejengan gempang katerima ka Allah. Ana apa bolang tata krama ruah. Kau kan sering maton, eman kaman kau sering maton YouTube bro kau tak sampai samangken tadi YouTube ya. Sampai samangken. Malah beda si anya magulen di YouTube bro. Robeni, ini andin kula bro. Protes ben sebagian cakancah langsung nyamai kula. Kau lihat tak oning weh, saya tak bertemukan HP nyungan YouTube jadi. Cak roba berem, kau lihat ni kasihan kau le, dim foto sambil nuku toncu apa tahu pada bandar dim masih oleh. Buk wudu apa ni kata takramah pada ben seni kan.
Sambian andi anak bini ning uning pas bedelanceng namoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pas lagi jan sambian nyaut silanceng. Kaula reng soki kaula. Opa mereka virak cerita. Kaula reng soki. Bah. Parlo napa ki kaula ni katamoy tak patojo gelu ki ma. Waya may tojo. Ya torelongku pas ongke ben sepatun. Toju anyander asentel wah tegetean Pak. Bede parlo napa jong sambian? Perkenalkan mak, kaula penika orang soki. Jangan. Opa mari kan virak cerita. Kaula mobil tetelok, sepeda motor sasanga, pabrik tahu 6, pabrik tempe 12. Ben kaula ni ke doktor. Kaula yang pinter mak, benih dah kata kaula pinter aku, kaula doktor. Ya. Parlo napa sampean? Kaula ni katero ala marah potrana ajunan sebini sedek ngodeun. Mana bi parengaki, mun tak parengaki dina nyari bebini lain. Apa cak banyak bebini seratin. Ya. Mun kapak bapak jelas tak kira terima reja. Tak bisa mun kaula tak kira terima bon kula. Kau ampon make soki, kaula make matuan ke bayi sorkot laku na sadu malam. Cereng letak kelar muka sepatu na belekan. Mun lagi an tegas re mak. Nya kok. Arua. Amun kabinian parlo itare gelu. Are terima panje bu. Terima panje. Ya, pabrik tahu na 6. Tak iman ke pabrik tempe nampian 12. Ani kana apa nasi korang nom? Setong vera, tata krama. So kino salam alam, mobil bampak, pabrik kejar kelacer. Ilmu, wah doktor, oning ke doktor pian. Doktor paling tinggi na sekolahan, bu, doktor. Yata sa doktor tidak sekolahan boleh, bah tepak kegenting sekolahan nah. Duri paling tinggi na doktor. Gara-gara setong tak yang kui, napa bani tata krama nol, sesoki, etola, sepenter, etola. Orang ngabojeng yang ngak ruaki ya buk. No orang ngabojeng bani kabeda tata krama, na tata krama na bojeng sepaling ngade wudu. Mun la wudun sal-sal, daripada nani kan. Sana pacem sampean nengi aden kaca si mangga daganto si masang lipen jadi marah. Mak tager sejan ki Malik ada buah naga di depan. Mak tager ngecirnang sekali masang lipen dia. Keni kebeni pak kau tulit pak. Mari bang dia. Coba depan-depan gosot pasang boleh nih benih pak. Mani surah wudu atas ketas beda. Paling sagonin orang awudu ekosot yoswe buk ekosot apa jan? Kosot wudu se bagus pani kenom paling sagonin yoswe mula tak yoswe lekan ro coba. Benreng orang coba ki aja dia. Kau leban ajunan niat apa aja ke masjid, apa aja ngilang ker, ning oning pon kamat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Aba ki buru wudu. Kalau ada pendek wudun, tak usah mor-kemor, tak usah nyergu aing, tak usah telo kali tak usah. Kalau si kok pokok boy, keng setong jak dina jan ulama. Kosot. Pakaburu yang biasa wudu, kosot, mentai kosot, coba wudu. Tak tahu kata keramanya mana. Orang tuan rumah apa nih kamu tamu yang uning kata takrama. Norok seneng. Kayak mulai depak toju tel sendelan ngarjele ngaran. Rong guma ke tuan rumah ngelenyer. Saya nggak kening tapok tambeling apa. Tak keng lepolan aduh. Aba apa nih kadang. Ini mah beda ben mangken reng wudu tak musim ekosot je lah. Ada lah berarti tabuaki nggak ada. Tanang bah capur ke dalam capur, pentel sentak nggak ada. Iya.
Amain begu-begen lu pera. Cetak kotas mare. Mun sanya mau kope ketes ngare. Soko si kanan ye nyek ngangkui soko si kacer, soko si kacer ye nyek ngangkui soko si kanan. Ya gembus lah. Hari ya pah ngadep ke Gusti Allah. Ya Allah, Pak Bapak reong ke masjid hari Jumat ki norok benter mi'na ning itom bedeh. Aroe kosot berem manom. Mararak. Mata de lek jereng ngadep ke Allah. Allah sajen seneng mun beda orang ngadep ke Allah nganggo tatakram. Masjid Allah sadebu. Fausilu wujuhakum besoe mu ana geluban mun ngadep ke sengko. Awudu. Paden ro. Bae kala. La mundeng sedia. Ye padong kuna magi kauli jereng. Ye jereng samangken la beda epet dah. Makin ning masjid pera agre pentel ngade pa. Sabar tanang pageleteng bang ngade pa. Eket. Kah. Jadi orang ngabojeng reta takraman nomor setong wudu. Mila na orang ko na pa ni kapah tesak teno. Mana pa polan. Wudu entak teman beke ja. Wudu entak teman beke. Ana pa polan. Wudu ni kan nanti aki cabe dalam keberadaan soceh. Siap mangkat ke Allah. Jak saking HP data na parapan odi. HP ini kemun data na parapan bedeh parapan odi dari luar bisa masuk, saya dari dalam bisa keluar. AWA bisa, ningku YouTube bisa, muka Google Maps bisa. Sepenting beda data na panika. Orang si andi wudu pada wan HP beda pulsana beda data na. Informasi itu gampang aja. Orang lamba panika dawam ongku wudun. Dawa mongku. Saya kocak dawa wudu apa ni bah tak apa sekali. Saya kocak dawa wudu apa ni kanom beni cucu keng ekemet beni. Saya kocak dawa wudu apa ni kang agak peke awudu boleh. Nemu kesempatan kejedeng awudu beni berak kemi. Nemu kesempatan terseting ben aing betal wudu awudu boleh. Aro nyaman dawa wudu. Orang mon pet ngampet aro makro. Bini ande terutama bila mau saya mojen apa jeng mau rip tak terus wudu boleh kan isa toju bah pada benda nah tanya ke anak abid isa jangan akemi bah buk coba dampet jadi orang apa jeng mau apet ngampet cucu jadi makro benih bagus anak apa boleh nah sampean mau cucu na apa bayi patek kagelo mila na orang mon pakrepan bulan pasah mon pon aden dur Allahu akbar abu kagelo pura bajeng ana apa wala na mon tak abu kabelekan apa bajeng aduh tak kira ngak kabajeng jadi aja lah tak kira aja beri ya orang cucu orang mun cucu pakai ke bajeng tak kira ingat ke bajeng aja ingat ke cucu nah alaikum bisakinah ban mun abajeng saya tenang aja kanjeng Nabi saya tenang mila nak masjid kalang kerja berkah ana babola na sampean mun berkah ke masjid berkah ke langker make kacapo Allahu akbar tak kira langsung hoso ana babola nya bengar set katah kebagian cereng takut tak kecapok kan tuh kan bek santak gulu nih karena gara-gara tak kecapok mi takut tak montro kecapok asampian beni santaan jelen mangkat apa awalan mara aja bot lopot rumus dia lah nih beni boy timayu apa nih nomor setong mulai semangkin setak biasa ekosot mon perpan wudu kosot cek perakmu sotah Arya udim masih kosot cek bereng lagian ben Jumat roh ben Jumat kau le to tetemu lagu apa long ben Jumat ya ketle kita sahabunan yang dia pote bakun pada ben lah saya hanya makok kelebihan ben koko na koceng ana apa pola na jumpah celeng saburo lah
Arapa mon ketok, selacet lay temu urusan lako na abe nika atau karbon temba atau karbon celot. Ketok, sabab keni kanyon sawora. Mon beda orang tak sanggup si ajaga kotoran si bedi beben koko nah haram ho kamu ngubu koko. Sing ana apa boleh mau wudu aing tak masuk. Jadi tak usah keke setia lakuna, mama keke setia. Mau temu lakuna. Ya bos maksudnya, mak iya ngendi iya. Tina lakuna ketok bah. Jangan ketokan lem-lem minurok banking tegingam. Selain wudu'un abba bane kayak patap. Iya lepara ta, do bok toner ya parah ya. Ya jarang berak ning kucem. Jaman kita. Saya nomor 2 mayu selacet la ate tak hosok beten belekan nah pagena. Karena beda orang apa aja nggak ada pak, marah. Ane kagak ulah ongkuan, ting patepak ting. Mohon beda orang siapa jeng beda ben penika ambui. Ingat ada tak ngangkui tata keramanya. Allahu Akbar sokona bah lanceng selaja beda-ben ya. Secereng si kacer loros si kanan itelko, are kan berarti lanceng selaja. Deki sal lesoh auba enggak deh kasih kanan. Lesoh boleh auba kasih kanan. Beda si aunjen beda-ben ya. Aunjen ada ke budi. Ambi nom lah apa yang tak jabo angin berat ya. Beda si agi dek beda-ben. Arawa ongku. Mon geru aru geru ke oleh mon pon ke tel geru tak napa je pokok tepak kapar lo nekeng beda cara na kira ngageru beda cara na beni pahala cukup ora pengrepeng sampean bani ka nabi getel beda ning gak dintona sabe tabun tanang aja apa guli tek panengeneng ria tonjuun pada ben penika area mah kita kerasa bitok 2 kali enggak ada tidak masalah nom patakar kolot sekali pokok tonjun meloloh. Cereng sampean bah kakapi. Wah ke dibudi ro. Ya bah dek tekuna apa jadi. Rasane ban nih. Orang lambok jai pone capok pasar itu bu tak geres lambok. Sedia mata iya. Cereng rengi tak ningke lekan wah. Ced layara. Rengi ki abek lembek layara lah. Wang harus sambil toro morning ke apes mari no ben ya murah ya ada pomon sajat lah beten penikah abe dilem kabedeen ate penikah jet pon tak sambung ke Allah ate malarat si manjer ke Allah mayu beten ya lekan saya tepak kata takra mana badan si tepak ke tatakraman. Seni kadang badan was-was. Bagaimana gunung-gunung nak gana. Tina pokok tak bebeja. Tina pokok tak. Mon kira bebeja, ampun. Kau leben sampean tak boleh tersinggung kalau lakon anak gana. Tak ingin. Bodoh pengaji. Mon kulit apa? Keboh. Ke pengajian. Sebab mon tak biasa ki mulai ki kana tolos tahun ini ngaji. Tolos tak ngerti saya ngaji. Saya nggak le, kau le sering acara apa pada ben penikah, para pengisi pengajian pada ben, temu pada nak anak bu lempu roh ongke, tojo apa nih kanto, ongku, tengku pada neng YouTube ni tojo apa nih kanto, mari tojo pas ngocak, pelka kok ya, ye numi ben, ongku tengku pada neng YouTube pada, ye numi seman mecek bingkeng ada lah, neng bebe, laman celak lah, bu jangan gue lebek, ekor remen dah ke bebe roh. Lam tak kena ben pegang ngedeki doa ke bebe. Buk maraja ngis-pengis ke anak. Cengis-pengis ke anak. Anak mun mulai gi ke anak laku gigiri, laku na sadu malam, mbian bilang ngaloleh kare saya gigiri negi ya. Mara bukti aki. Cereng anak revisi na niro vera. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Quran hadis.
Anak apa nih tak bisa di inisiatif tibi, cet perak bisa niro. Mun beda anak pagi kiran, arwah keng oleh niro. Ya mun tak apaan ya embun pagi kiran. Jadi jangan mengak. Jok mak cek cengkelongku ben keng ngelak ke siapa jom? Ngelak ke siapa nom? Tada anak ngelak ke tetanggen ada. Mun tak ngelak kapan ya gambo ngelak ke siapa? Tina mana? Milan nak dua. Kanempian mun mangkat alak, kocok pecek lakuna. Pak abenan sogoni, mak le kajapok kato karabini ben anak bila gulaku, ben laku atau kar jadi, ben laku bah. Urusan mandina anak reh enger pak, ben laku bah. Pulauku. Mayu bermacara nak kau leben ajunan abe penikah. Paling punten apa jeng si tepa pak. Mati agak pi no. Mati agak pi. Lah para mun ari mun lapun tamat berarti para mari pengajian deh lah. Mula materi berarti dibudin lah. Apa? Mati agak pi no. Tak toman bede cerita orang tak mate. Si Soki mate. Si Laep mati apa boleh. Si Laep dia tambah na berak ngang kui cening agaporo. Mate orang bila mate ada pas. Wah mak tak kira mate. Kurang sakit wei. Ada video apa? Semajer umum mate. BPJS mate tak kira burung. Tahu saya tak kira mate tenom. Gen rumah sakit wei. Gen rumah sakit. Saya umum, saya BPJS bila masuk ke ICU, pak gentang saya umum ben pak gentang saya BPJS, aro pada. Apa boleh bila ngerok ada lah, tak itu macam BPJS ya umum roja. Pak tanya ki pak, ngagak ngerok, celah selang nyunok kalong ilong, ben kalat kelesan. Empian umum dah ada tanya orja lah. Ada lah bu. Hongku ya aduh Gusti Allah pangeran manusia benika tahu saat tegar ke kuburan ya kan rumah sakit kaula aja gereng sepo peto bila sare kaula aja gereng sepo ning rumah sakit sangangare bede nang ICU sangangare Pak estowe anak Pak estowe bini Pak estowe laki Pak estowe teretan bila depak ke ICU tak boleh masuk ke dalam je bapu ada lah kareka TV-an kareka TV-an lah gentang lah nang ICU saya disa ngerok saya dia lah jengguceng saya disalang nyabe nang keretong dua ada lah anak tak boleh norok bini tak boleh norok laki tak boleh masuk tak bisa je lah tapi beri ngaki ban dokter tong setong asih tak toman nying lah dari perasaan na manusia berak setong Allah bila gentang kareka tibian ingat bahuk ja Allah tak toman nying lah dari abe mun mulai lamba abe tak toman bede masalah ben Allah pejeng ika pejeng pasah ika pasah tak kira kebeter la khaufun alaihim walahum yahzanun ada sedih, ada merengis, ada takut. Siap apa bening? Siap apa bening? Keng ngagak pona gentang karya Allah katibi pas sadar apa cek banyak masalah ben Allah. Pejeng leko pas talempas, pasah tak kena sebulan. Karya saya kasta bini tak noro anak tak noro laki ada pak. Tidak ringat lagi, bodoh yang nengi luar. Nerok susah, ya arojak nengi luar. Arojak, jarang sehat bersih di luar. Saya tak nyaman bersih sakit seperti dalam. Saya dalam pakai juluk na jempu ben apel tak anda jala. Mohon saya luar pun kena ben jobik kena. Mila namun beda orang yang kaya bagaimana sakit, arwah pasti pasang bental. Saya pasang ke bental, benih saya sakit, saya ngeteragi ya. Bental-bental je kalau pay bental, mohon saya sakit, je yang cat lebih ada bental lagi disah. Kena ben sorka, arwah saya maksud saya ngeteragi, mi tedung. Ya apa bang? Mila na sambian mun entar gareng sakit, nyapot reng sakit, pas ngibajajan, sacumbu tak norok ngakan si sakit roja. Si nuguiri, si sernyet dek teguna belik roh.
Jejed biasa alak, kau biasa ngarek nyiram bek, kau wah beraju tuju meloloh. Ngirset agar retep lah. Saya sakit mateng saya aja gejon lempo saja nengi masa. Kula nih bani yongku. Pangiston nengi dunya tekan tebuk, tekan tenom nengi dunya panika. Nengi jompo beda orang bini lagi nama teh. Gelu ben makam mah. Gelu kubur naruh gelu. Aduh, marang kok bendem kia kok, marang kok norad bendem kok nora mate. Can kule pikir, iya bila marah itu opo ya bendem lagi ya. Cek saking gila kita itu opo ero kan kembangan, kare tompang aki bah di atas sana. Bila marah itu opo kali ya boleh mata dek laku sih, lah kecak kia bini recan kule. Eko ni bentar tanah le barida le mayu mole ni serlaki na le la barida la reka tanton Allah lanja ko tak mole je dino ko mak mate ning dia jani ko ni je ko je sangka bosang iya jan gule ning pikir mun kelar sehari semalam tak mole tekad berarti ongku mun kelar sehari semalam tak mole angko ongku berarti depak sehari semalam tak mole jak oleh ducem bera ocon terus ipa geruduk mole bah tada rengoni wah iya yani ban ni bera ko maangko akhirnya tan wa paistoy laki ke bini paistoy bini ke laki mun mate bang sebang tapi anak-anak ngudur cintaku sehidup semati papaan jadi ada dakan jadi bera bila mate bang sebang ada deh sejat mate lagi nih geluk makam nyon sepora tak mari belok kana masaid na ambon nintar ka jompo bereng laki alama raja ni tere mana penten dah mok jadi jan gula tak mari lek kana masaid bello gello kita mari lek kana masaid na tak oleh janjian ben sahabat boy pamari gello masaid na beni lekening ampon lekening tere mampun apa belun ka itu ra lu gelu dak emak kita mari lek kana masaid na lani beni boy mun ki buru mate gello ben makam mah akhirnya jawab bi saya yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih kulaku ni ajuna Allah tada epak ingat ka anaan tada anak ingat ka embun tada laki ingat ka bini na tada bini ingat ka laki na tada bi sebang samangken bani kebuk samangken bani kanom perak takdir ejudua ki ben Allah selake ejudua ki ben setong orang bini ejudua ki ben setong orang lake selake makle gempang swarga na lebet adidik ben marateni bini nah sebini makle nemu cara sebaleng gempang masuk swarga lebet abek tekalake nah ete anak ben Allah mak le umur bisa lanceng lebet adidi anak make aben mate mak le bede si adu aki ongkun abe tada hubung na ben anak ben laki ben bini ada bang sebang kan senga cek pataker Allah pakala anak cek pataker Allah pakala bini kau leben sampean tak kening nempu aki ka bini tak ning nempu aki ka anak kau le ni kan endek ka bereng haram pangeran bini acol colon si malika lampi panika tak bisa saja pak pakun kenembian saya empes ke pasaki baki ongku ya binian panika nyon semua buk kau lekan tak betul lanceng mun sampian ni paling semak ke swarga nembian kari sakelan swarga na laki andre kari sakilo ginom lah jauh swarga na laki banyak urusan nambian nom ongku mun bini andre ongku tak urus panapan je sambian tak kira tanya ki halal ben haram ada urusan reng laki halal ben haram sambian mun poni paringi pese ben selake tahu saya tanya ki mas are halal apa haram tahu saja bah kebeli bedak tak laki bah mun tepak kasih haram ya saya songkoan saya gentos lagi kada sila aja tukang sari nih buk-buk kada dia kan bareng mireng songkok dia Tepak miring boleh. Tepak itu ari pakai din gaul panika. Pada miring apa?
Bini lo ko ngucap, "Mbian mun masang kocah lo ko mireng bayar beni songgon beni cedak. Esen nei delum letak loros dia lah." Saborong saya pikir. Ongku orang laki mana Pak? Iko cak pimpin ar-rijalu qawwamuna ala. Bini mun salah laki nah itu tuntut ada lakun. Bejang lopot laki ni tuntut ben Allah. Tata krama si bini lopot laki ni tempo aki ben Allah aki. Are milan orang laki kan ditanggung jawab penuh. Tapi yurus Pak halal ben haram sama yurus. Ana fakain apa punten yurus apa nika. Mun bini ana apa? Atana tak wajib je. Asa-asa tak wajib cet beni we gina bini an. Atana nika ongguna Pak, ongguna, are ongguna. Lagu na lagi an ongguna. Asa-asa lagu na lagi an ongguna. King kana pada tak ongguan dia ada. Ongku, lagu na bini nika setong gerak buk. Ada lagu boleh. Setong lagu na sampean nika. Toro ocak ke laki. Ada boleh. Atana ban. Atana. Sa. Dan binian ayo pada ben selecek jadi. Beni saya maksud kau le menika. Pon la tak usaha soro bila gulaku temula masa nase. Arwah ibadah. Beni berak duha ibadah mandi anak ibadah marantalake ibadah asapuan abursian roh mana lakeng arwah ibadah aring kesebon apa sih itu tidak andiin lake arwah ibadah gampang nah apa boy kalau na sampean ibadah kapi robuk lakean ya si tak nemu cara belencek orang lopot ke hukum dan Pak elantor bini lopot kia ya Allah wah beremaaf apa boleh aja pas tak pati ecos ke bini ya mas kok keluar dere boleh situ ya mas ada dere apa ngku itu ya lah dere pah dere dek mau berdere apa ya maksudnya yang kok abe jeng apa aja kenceng ya lah abe jeng tak kenceng tak usah ongkure buk ada laki mun ngak dia. Ani apa? Tapi burung mun binian buk aduh empian kare setong bera. Debuna Kanjeng Nabi ayu mamraatin matat dimabui mun bede bini mate wa zaujuha radin anha mun lalaki rida andi bini pada banjiriah dakhalatil jannah pasti masuk surga ring bini jadi. Mak kita ngucap amin. Pokok lagi napa peseneng di bini pada ben sampean. Ongkur yang swargem ya. Laki mentur seneng kau lagi andi bini pada ben kau lemah ke. Setong vera sampean montor oma seneng laki setong. Palake ongku lagi nah. Cek ke bayi bini. Kunci na setong buk. Orang mas seneng reng bini mas seneng laki setong vera. Mau nabenta jero manggerak. Deban buk. Mona benta cek cek bila kadung kikir Pak orang le pada ben polom-pol na soko lani beni yung kuban buk salai pagempang ben kanji paling banyak si apok pak masuk neraka ka ada bebini jan Kanjeng Nabi Siti Aisyah matur ana apa Rasulullah mak bebini kada si masuk kan neraka bikufrihin bebini selale pagempang suarga kita ndak nyono perak ibu setong wajib nereng bini perak taat ke laki orang bini je lang jangko lang ke laki perak setong jangan Kanjeng Nabi keng jeri boy letak gelar ongku ni mikir pikir empian perak kari ake kepuk ake cek perak abun tak rele oti wah pada ben radio cek peler ke kanan letak jen enger peler ke kacer jereng gerungan takar pada ben telur deman role ber apa mun tak bisa make kau lah bani kejet bebetek kau lah mana bentar anjing cek reng gerungan din tibi can nyetel aja dia mun cek rele bisa mah tak bisa ada jadi sejan kula kok pada ben tukang jegen Alfamart wah tengku kan rem kapi Alfamart ben Indomaret wah salbedo orang masuk ke dalam selamat datang di Alfamart aroda kan tabera
Aro beni mulai lahir lah rembak enten berapa nalako mun mulai kebengko nak geremak kia kelaki narwa. Keng saya maksud kau lah berarti larem bisa setel bisa. Bukti namun berapa nalako larem makin doa kebengko na bengis boleh. Berarti larem ben gende ke setong orang can aben engki sambian jo pahi setel larem mangken bisa. Ceng pira keri nengeneng mata bisa nengeneng. Si malarat justru mun abenta arat-arat ro kan malarat. Severa soro bentare lere. Pira soro maca pek gerungan, le beri na swarga tak ndek ja. Polor manjelak micet bingkeng, pada ben ceret kele. Ya arah Pak. Wah pada ben pramugari, tengku pramugari ajunan situ man numpak pesawat nika oning pasti pramugari re alos kekepi. Makireng bermataber wah. Bapak minumnya teh, kopi, susu, jus atau air mineral selaratin om alus ya. Ani beniongku. Kau lesi terakhir maneka. Aku para ada apa ke Jordan. Menuju Jordan man. Tojuk lah berdeban maneka. Pramugari pun lelebet ka ada. Abeli boleh ke budi. Cek saking Madura, Pak manabi rombuna ampon tak yang kui buang ngaki yang ngereng. Oh ngereng buang ngaki. Ngalak rombu Pak, amit dari alos saben larma. Rombu kala ang amit. Ya bini nambian pangala pese tidak amit na belekan. Empecewet Pak. Lani beniyong kuban buk. Pramugari ngala rombu amit ada rasa aku dungan mon ke pengajian rela keng dok tekun apa se tada amit pah elang temu jet lah tada ro pah buru abele mon pesena tada kebeli anu tak usah mon lah tada pah kebele pesena lah tada jet lah lemari pagemet rogi ngocak mon pesena tada jangan mayura cek geni kata tak ramah. Kini ka ibadah na sambian malere aben taben lake aro ibadah na sambian buk beni kaula abela polan kaula reng lake enja iman ka baan sambian si awirit sambian ongkumun bab wirit tak menang kini kambian Pak tak kira menang ada lagi an nyago tasbih ka beureuh ka timur ada mun bini anri yang pak si kanan setong si kacer setong kapeng de dua ki cek bejen mi locot. Oh kumun lagi edim mah beda lagi ana pas Senin Kemis. Ja. Puasa sabel tak kere pasaan keburu semari lekas kok rokokan boleh baginya beleh. Keng mun binian bani kenom aduh lebah papar jaj. Anak ujian apa sar ya? Dari saking peten. Keng setong penyakit dembian buk. Ijri ya bera lagi neta itu mujek laki kan penyakit beni kaula abela lagi anenten iman gula iman kesambia orang mukmin la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ban mun nyabis ka kanjing nabi cek ranyingan suara na beun bende buna nabi jadi canggolang anak beun mona benta mator kareng sepo na je ranyingan suara na beun bende buna reng sepo jadi canggolang moret mon bisa abisan ka guru je ranyingan suara na beun bende buna guru jadi canggolang bini ngiding beni Mona bentaben lagi na je atarat ranyingan suara na beun jeria canggolang. Ulah ni beni yang lo tak ngid teh ku tak gi nyaut. Sing laki na tak ngiding ke cang. Lah ni beni yang ku. Mak gelar mbian ala je ni ka Pak. Sambian Sampian buk mun andi lakeh tak pete mireng alias tengel ben kopok minta tolong ce ardeng seeko cak kopok peni kecetak ngiding kadeng ardeng
Seeko cak tengel, seeko cak kopok, cetak ngiding. Mila namun yardeng tak nyaut, salah nembian. Orang kopok benih kejaran ngolok entare tulit. Sapok kopok na orang kopok muni tulit atole. Majak pakai lero rumus, itu majak kopok yardeng, Pak. Iya tak nyaut, jar benih tak nyaut, ada yang tak ngiding. Maju nih benar apa menintari boleh jadi tetak ram maju engkalakin dengar dong marah pasare dari hukum si kamu jadi maju mon pangulo ka emas mas ih pak kasih paling larang benih salak ke benih beseh emas mas sekalian tak nyaut jen ranjing saja mas dugale tak nyaut obe kenyaman apa pak deh buah pakunta nyaut telo kali gina ben peson lako pokong kuro aja. Ya. Marah anje kau le cek saya ngak cek berak paule ke aja. Ni kagak ni ke aja sampean male tak ketondu. Ayo cek berak malaria bentar. Eman buk, eman ka solawat narian nambian. Iman ka wirid na sambian, iman ka puasa Senin Kemis sambian. Cek pabetal kalau bencara rek manggerek kalake nah. Para Rabu sami mulja sakak dintoh ampun sacem saparapat lah bu. Hari lah sacem saparapat. Epa berem epa pakai ngonceng boleh mon korang. Ini benih berak. Ada tak nyikep tambahan. Tina nih sekoni pokok manfaat. Mancer pada manfaat dan mancer parekna barokah. Para Rabu sami mulja sakak dintoh panapa sih bisa ya toraki. Atas setuju na kecangkolangan pamator tusah kadang tak apa. Kalau mau tak apa berarti apa ngangkep kesampean Pak. Cak angkep kau le nika nyik bunten keng apa ngangkep mak le katon bede pangiston apa nika. Sagak dintoh malarman cari perpangkian selain selangkung sampurna. Hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala وتقديرنا ولهم يا جمال وتطهرنا يا من وترفعنا وإياهم يا جمال وتقدمنا ويشهد اللهم اجعلنا من حاضر وصاحبه والمسيح سبحانه ممن يستوجب السؤال ويتجب الرحمة اللهم احسن عقبنا من كل حوائجنا والجدنا ونوفنا اللهم قوينا على في الأطهار وقوينا المواسي واهدنا واهدنا واسنا واسنح بنا وكينا وكفنا وفهمنا وفهمنا ونوير قلوبنا وقبورنا وخلائنا ولالين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.